अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। महरुनिसा शामिर का नावल बख्त का पार्ट 2 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नगीन को अस्पताल में लाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टर ने इनको देखते ही कह दिया था कि वी आर सॉरी, शी इज़ नो मोर। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद कुछ हो सकता था। जो 2 औरतें इनके साथ आई थी वो अब हसीना बेगम को संभाल रही थी। मिराज सुल्तान को ड्राइवर ने कॉल कर दी थी कि कौन कौन आया, नगीन और उनको कब घर लाया कि इनको कुछ याद नहीं था। महरमा कहाँ है, हाले क्यों रो रही है, इनको कुछ पता नहीं था। वो ज़हनी तौर पे अब भी इस सर्द सी एम्बुलेंस में नगीन सुल्तान को बोलते हुए सुन रही थी। नगीन को गए 10 रोज़ हो चुके थे। यूसुफ सुल्तान आज वापस आए थे। बेटी के गम ने इनको तोड़ के रख दिया था। इनको दौरे पड़ने लगे थे नशावर दवाइयों के ज़रिए से। जब तक रहते तब तक नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही होश में आते नगीन मेरी बेटी मेरी बच्ची चिल्लाते रहते। हर आने जाने वाले से पूछते, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, मेरी नगीन को देखा है? कोई इसे ला दो, कोई मेरी बच्ची को ला दो। खाना पीना तक कर दिया था। जब भी कोई कहता या समझाता कि नगीन नहीं नहीं, तो हिज़ियानी अंदाज में चीखने लगती। तुम सब झूठे हो, वो कैसे मर सकती है? मैंने इसकी लाश नहीं देखी, मैंने इसे दफनाया नहीं है। वो नहीं मर सकती। तुम सब के सब इस वहाश के साथ मिले हुए हो। उसी ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। अल्लाह गारत करे इसको, अल्लाह बर्बाद करे। अल्लाह इसको मेरी बच्ची को खा गया। अल्लाह इसको चैन नसीब ना करे। अल्लाह इस पर यह ज़मीन तंग कर दे। इसी तरह तीसरे चलाते बेहोश हो जाते। मेराज और शम्स सुल्तान भी गम से चूर थे, लेकिन इनको बहादुर बनना था, क्योंकि हौसला रखना था। वो रो नहीं सकते थे, न बाबा की तरह बदवा देकर अपने दिल को हल्का कर सकते थे। वो इस गम को अंदर ही अंदर सीने में सहने पर मजबूर थे। सफ़ीर और महर भी इस हादसे के बाद सहम से गए थे। वक्त का काम है गुज़रना, और वो गुज़र जाता है। किसी के ज़ख्म भरें या उधेड़ें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यूसुफ सुल्तान अब बेहतर हो रहे थे, और वजह थी हाले सुल्तान। बहू बहू नगीन थी। यूसुफ सुल्तान घंटों इसमें अपनी नगीन को देखते, और अब तो ये हालत थी कि इसको देखे बगैर वो खाना तक न खाते थे। हाले इनका मरहम थी। वहीं महर को वो नज़र उठा के भी ना देखते। जहाँ वो दुख जाती चुपचाप वहाँ से चले जाते। वो बोलती तो हाँ या ना में जवाब देते। इनकी हालत के पेश नज़र किसी ने भी इनसे इस बारे में बात नहीं की कि महर की परवरिश का ज़िम्मा मुकम्मल तौर पर हसीना और महराज ने ले लिया था, और इसको अपनी बेटी की तरह पाला था। हाल तुमने हाले सुल्तान से कॉल करके पूछा है वो कब आ रही है? नाश्ते की दौरान यूसुफ सुल्तान ने मिराज साहब से पूछा था। जी बाबा, पूछ लिया था, वो शाम तक आ जाएगी, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, इससे कोई यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। लेकिन वो नहीं आ सकती बाबा, उसने कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। फरवा इनकी बात पूरी होने से पहले ही बाबा की नर्म मगर दो टोक आवाज़ सुनाई थी। मेराज, तुम सफ़ीर को कॉल करके पूछो कब तक होगा उसका काम मुकम्मल, और उसको ये भी कह दो कि वीकेंड्स पर घर चक्कर लगाए। बात हुई थी मेरी बाबा, अगले महीने तक हो जाएगा सब कुछ। दरअसल लीगल मामूलात में कुछ वक्त तो लग ही जाता है, और वो परसों आ रहा है। इतने में मिराज साहब का फ़ोन बचा था, और वो माजरत करते हुए उठ गए थे। मिराज सुल्तान हाई कोर्ट जज थे, जबकि शम्स सुल्तान ने अपने बाबा के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए लेदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता। अब वो शहर के मशहूर कारोबारी शख्सियत है, और बाबा इनके काम से बहुत खुश थे। सफ़ीर सुल्तान ने भी पढ़ाई मुकम्मल करके बाबा के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था। इसने 4 साल कबल इस्लामाबाद में अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली थी, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद होता था और हर 15 दिन या महीने बाद घर आता था। और यूसुफ सुल्तान को सफ़ीर की एक यही बात पसंद नहीं थी। नगीन की मौत के बाद पापा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। अब वो काफ़ी हद तक चिड़चिड़े हो चुके थे, लेकिन हाले और सफ़ीर इनको बहुत अच्छी तरह डील कर लेते थे। वो जब तक हाले को न देखते इनका दिन नहीं शुरू होता था, और अब उन्होंने सफ़ीर को इस्लामाबाद छोड़ के कराची शिफ्ट का हुक्म दिया था, जिसको मानने का सफ़ीर पाबंद था। वो खुद भी घर से दूर रह रह कर थक चुका था, इसलिए अपने एक दोस्त के साथ शराकत करते हुए इस्लामाबाद वाली ब्रांच इसके हवाले करके आजकल कराची आने को पर तोल रहा था। मदद के घर में बैठी हाले अपने मोबाइल पर स्क्रोलिंग कर रही थी, जब उसको मेराज सुल्तान की कॉल मिसूल हुई। इसे हैरत से मोबाइल को देखा और कॉल अटेंड की। हैरियत है जैसा अब 1 घंटे में दो दो कॉल्स, क्या गुजारा नहीं हो रहा बेटी के बगैर? या फिर कोई जुर्म नहीं मिला आज की तारीख में सज़ा सुनाने को? कॉल अटेंड करते ही इनको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो शौकी से बोली थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जैसा आपको आपकी कोई याद नहीं आ रही, और ना ही शहर में मुजरमों का कहत पड़ा है।
قحط پڑا ہے، بلکہ آپ کے دادا کا حکم ہے کہ آپ یوں نہیں جانے سے پہلے ان سے مل کے جائیں گے، اور حالے کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ لیکن بابا میری بات تو سن۔ ہیلو ہیلو بابا، شٹ یار، کال کیوں کاٹ دی؟ مجھے اسپتال جانا تھا پہلے، اور اب یہ نیا حکم۔ اسے کال لاگ کھول لی اور ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کرنے لگی، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہیلو، ہارون کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی تھی۔ مدد کے گھر پہنچے 10 منٹ کے اندر، حالے نے کو حکم صادر کیا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ تمہارے ڈرائیور کا نہیں، ہارون شاہد کا نمبر ہے۔ میں نے یہ بیٹے ہارون شاہد کا، بات آئی دماغ میں یا نہیں؟ وہ جل کے بولا تھا، جب کہ پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھ کے اب باتھ روم کی طرف جا رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ ہارون شاہد حال سلطان کو منع نہیں کر سکتا۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، ہارون شاہد صاحب میری گاڑی رات اسپتال سے تمہارے گارڈز لے کے گئے تھے، وہ بھی تمہارے کہنے پر، اور اگر میں رائل بلو شرٹ پہن کے آنا، وہی جو میں نے دی تھی، اچھی لگتی ہے تم پہ؟ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر حالے اپنی بات کر کے کال کاٹ چکی تھی۔ اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹنا شاید ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کام تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہارون کلستہ رہ گیا اور جل کے بڑبڑایا تھا، اور رائل بلو نہیں، نیوی بلو ہے۔ ہارون حالے کے ماموں شاہد حسین کا بیٹا تھا، حالے کا اوور پوزیسو بیسٹ فرینڈ۔ وہ اس کے قریب کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حالے سے کہہ رکھا تھا کہ حالے سے شادی بھی وہی کرے گا جس پہ حالے نے اس کو بگا بگا کے مارا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد بندہ ہوگا جو حالے کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کی اور حالے کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن حالے اس کو برابر خوار کرواتی تھی۔ ہارون کی ماں نے میراث سلطان اور حسینہ بیگم سے ہارون کی خواہش پر اس کے اور حالے کے رشتے کی بات کر رکھی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے حالے کی پڑھائی ختم ہونے تک کا وقت مانگ رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے کہیں اور رشتہ نہ کرنے کی یقین دہانی ضرور کروا دی تھی۔ حالے اور ہارون اس بات سے واقف تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب حالے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کو ہارون کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آئے۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھی، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے نیچے نیلی جینس، اور وہ بہت ہینڈسم تھا۔ 5 فٹ 9 انچ کا، ہلکا سا سانولا رنگ کا سرتی بدن اور سرمئی آنکھوں والا ہارون شاہد کافی اچھا دکھتا تھا۔ اس کا حلیہ لاپرواہ سا تھا، جبکہ حالے نے اس کے برعکس سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سیاہ پاجامہ پہن رکھا تھا اور گلابی دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ ہلکا میک اپ، کھلے ہوئے بال، اس کا حلیہ کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ حالے کا رنگ گورا تھا، بے تحاشا گورا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ناک کٹاؤ دار ہونٹ اور کمر سے تھوڑا اوپر تک آتے سیدھے بھورے بال۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، بالکل نگین کی طرح۔ وہ ہو نگین سلطان کی کاپی تھی۔ پہلی بار دیکھنے والے اس کو نگین ہی کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہارون غصے سے اس کو گھورا تھا۔ حالے نے قریب پہنچ کے اس کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ یہ کیا کیا ظالم؟ وہ چلایا تھا رات مجھ پہ غصہ کرنے اور ابھی لیٹ آنے کا انعام۔ حالے سکون سے بولی تھی، دیکھ لوں گا میں تمہیں حالے۔ ہاں تو دیکھو، کس نے منع کیا؟ وہ جلتا بنتا گاڑی میں آ کے بیٹھا اور 20 منٹ بعد حالے کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ حالے جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف صاحب اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے تھے۔ دادا کی جان آ گئی میری بیٹی۔ ان کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ دادا، یہ کیا بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی ہے آپ نے؟ پتہ ہے نا کس طرح بھاگی بھاگی پہنچی ہوں میں، وہ خفا خفا سی بولی تھی، جبکہ اس کے اسی طرح خفا ہونے پر بھی دادا جان کھل کے مسکرائے تھے۔ میرا بچہ، دادا نے اپنے بازو کیسے تھے؟ نگین بھی بالکل اسی طرح خفا ہوتی تھی۔ حالے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی ہر دوسری بات نگین پر ختم ہوتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد حالے ہارون کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 بجے وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہارون اس کو پک اپ کرنے آ گیا تھا۔ تم کیوں آگے؟ میری کار بھجوا دیتے؟ سیٹ پر لگاتی حالے نے اس سے پوچھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس گنڈے کے پاس میں تمہیں اکیلے جانے دیتا تو تم غلط ہو حسن صاحبہ، وہ تو پانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں، تم میرے بھائی ہو یا باپ؟ دونوں نہیں، البتہ مستقبل کا شوہر ضرور ہو سکتا ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا، وہ طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں حالے کو مدد کی کال آ گئی تھی تو ہارون چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اب یہ کال اسپتال پہنچنے کے بعد ہی بند ہوگی۔ اسپتال پہنچ کے حالے نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ آئی سی یو کے باہر وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اب کیا ہے؟ حالے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ حالے، یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ آج یہاں سے واپس جاتے ہوئے تم یہ بھول جاؤ گے کہ کل رات تم کسی زخمی کو اسپتال لے کے آئی تھی، یا تمہارے اس سے کوئی بھی واسطہ ہے؟
वो ज़िंदा है या मर गया इस बात से तुम्हारा कोई तल्लुक़ नहीं होगा। तुम ये बात भूल जाओ कि कल की रात तुम्हारी ज़िंदगी में आई भी नहीं थी। समझ में आ गया? कुछ देर पहले वाली शोखी अब मकफूत थी। वो आंखों में गहरी संजीदगी लिए हाले को देख रहा था। हाँ यार, समझ में आ गया। मुझे अब जान छोड़ भी दो। एक काम क्या कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया है भला मेरा। इसका क्या वास्ता होगा? मुझे बंदा दाखिल हुई। डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे। इसको देखते ही तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेलकम मैडम वेलकम। रात आप अपने शोहर को इस हालत में छोड़ के चली गई। ये बेचारे सुबह से आपका पूछ रहे थे। अपनी तरफ से वो अपना बदला ले चुके थे। अब इन बेचारे का भी क्या कसूर था? हारून ने इनको पैसों के नाम पे एक थैला भी नहीं दिया था। उल्टा इनको रात धमका कर एक ऐसे इंसान का इलाज करवाया था जो कि सीधा सीधा पुलिस केस था। डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं, हारून चबा चबा के बोल रहा था। डॉक्टर की सियानी सी हंसी हंसता हुआ वहाँ से जा चुका था। हाले ने हारून को एक नज़र देखा था और इसका इशारा समझ चुका था। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो बात करनी है कर लो। वो आवाज़ बुलंद किया था वहाँ से जा चुका था। इस सारे वक्त में उमर हयात ने बस हाले सुल्तान को ही देखा था, बगैर पलक झपके। अस्पताल के बेड पे क्राउन से टेक लगाए बैठा नौजवान 27 या 28 बरस का था। इसकी आंखें स्याह थी, ज़हन चमकती कसरती जिस्म, माथे पर बिखरे स्याह बाल, चेहरे पर संजीदगी। वो काफ़ी दराज कद भी था। मुख्तसर ये कि वैसे मर्दों में से था जिन्हें एक बार देख लो तो बार बार देखने का दिल करे। वजह इसके चेहरे की हदो-हाल नहीं थे, वजह एक बेख्तियार सी कशिश थी जो इसे देखते ही अपनी जानिब खींचती थी। हाले अब इसके करीब आ चुकी थी और पास रखी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। उमर हया सांस रोक के इसको अपने करीब बैठा देख रहा था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर था। तुम कैसे हो? अब हाले की नर्म आवाज़ उसको वापस अपने हवास में लाई थी। वह अनूस हाले को देखता जा रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, आपकी हाले ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो नरमी से बोला। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, संजीदा ठहरा हुआ लहजा। वो इतना आराम से बोलता था कि इसके लफ्ज़ गिने जा सके। खैर मुकम्मल ठीक तो अब भी नहीं हो, आराम की ज़रूरत है तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने गोली मारी थी? हाले ने पूछा। आपकी मदद का शुक्रिया, उसने बात पलट दी थी। कोई बात नहीं, खैर अब ज़रा अपनी लड़ाई झगड़े छोड़ दो। मरते मरते बच्चे हो तुम, अपनी फैमिली का सोचो ज़रा। क्या मिलेगा इस गुंडागर्दी से? वो समझाने वाले लहजे में बोली थी। एक गोली मेरे पेट को छूकर गुजरी थी और एक गोली मेरे बाजू में लगी थी। मैं मरता नहीं। दोनों जख्म गहरे नहीं थे और मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो नॉर्मल लहजे में बोलते गोया हाले के लम में इजाफा कर गया था। हाले के तो सर पे लगी, तिलों पर बची। मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हें अपनी मुश्किल से यहाँ लेकर आई, इलाज करवाया, पूरी रात तुम्हारे लिए परेशान रही, डॉक्टर की इतनी मिन्नतें की, अपने दोस्त को परेशानी में डाला, पूरे 2 किलो खून लिया इन डॉक्टर्स ने मेरा, और तुम कह रहे हो कि तुम कौन सा मरते। हाले जब बोलने पे आई तो गुस्से से बोलती ही चलेगी। आपको मेरी वजह से सहमत हो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो सुकून से बोला तो हाले ज़रा ठंडी हुई थी। खैर अब तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी और अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे सब बिल्स पे हो चुके हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। कल रात आप डर क्यों गई थी? उसने जैसे उछलत में एक बेतुका का सवाल किया था। शायद वो उसे मज़ीद रोकना चाहता था। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी को आधी रात के वक्त सड़क के बीच खून में लथपथ देख के डरेगा ही। हालांकि बाहर जाते कदम उसकी आवाज़ पे थमे थे। मैं डरी नहीं थी, इसे मुड़े बगैर जवाब दिया। तो फिर आपने जाने की कोशिश क्यों की थी? उसने एक और सवाल किया। मैं दरअसल किसी को तकलीफ़ में नहीं दे सकती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे उसकी तकलीफ़ फ़ील होती है, बस इसीलिए। क्या आप कल फिर आएंगी मुझे देखने? वो जल्दी जल्दी सवाल कर रहा था। उसने पूरी तरह घूम के मुकाबले को घूर के देखा। क्यों, तुम मेरे खाला के बेटे लगते जो रोज़ रोज़ पहुँच जाऊँगी मिलने। इतनी मुश्किल से तो आज आई हूँ। लाड साहब के नखरे तो देखो। आखिरी फ़िक्रा ज़ेरे लब अदा किया था। वैसे एक बात बताओ, तुम इतने कमज़ोर दिखते तो नहीं हो कि अस्पताल ना जा पाते या किसी को कॉल करने की हिम्मत खुद में ना पाते? तो फिर क्यों थे वहाँ? वो भी तुमने कहा कि गोली तुम्हें छू के गुजरी थी तो तुम मरते नहीं, तो फिर मुझसे ये क्यों कहा कि मैं जीना चाहता हूँ? हाले ने तजस्सुस के मारे पूछा था। मैंने कहा था मैं मरता नहीं, मतलब मेरी सांसें चलती रहती, लेकिन मैं जी नहीं पाता अगर आप चली जाती। वो बहुत नॉर्मल लहजे में बोला था। इसके लहजे में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गौर किया जाए। इन दोनों बातों में भला क्या फ़र्क हुआ? हाले हैरान थी। हम जब अगली बार मिलेंगे तब बताऊंगा, वो इसको देखते हुए बोला था। नहीं, हम नहीं मिलेंगे, उसे गलत लगता है। उमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि हारून अंदर दाखिल हुआ। उसे आते देख के हाले ने हरीफ नज़र उमर को देखा था। इसकी सी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, ऊँट पेटरी ज़्यादा लग रहे थे। शायद इसका काफ़ी खून बह गया था। हाले को बेख्तियार इस पर तरस आया था, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे वो हारून के साथ दरवाज़ा पार कर गई थी। उमर इसको जाते देखता रहा। उसे वो शख्स इस वक्त बहुत बुरा लगा था। इतने में डॉक्टर दोबारा अंदर आ चुके थे। जी तो उमर साहब, आप अब काफ़ी बेहतर हैं, तो बिल्स के बारे में बात कर लें? कंजूस डॉक्टर। जी ज़रूर। बिल के साथ साथ पिछले हफ्ते लाई जाने वाली माहम फ़िरोज़ की भी बात कर लेते हैं, जिनका नौज़ायदा बच्चा
آپ نے اپنی بھانجی انم رحمان کو دے کر ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کے تھما دی تھی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی اسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کروں فیروز صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ سن سے اپنی جگہ جمے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شاہ کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا تھا، مسکراتے ہوئے اس کے گال میں کڑا بنتا تھا۔ خیر میری ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے ان کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں ڈاکٹر جلدی سے بول رہے تھے، پھر رک کے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے کہ آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت و پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہیں نا، عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ترکش ڈراموں کا اثر تھا کہ اب وہ ہر بات پر اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف! وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا؟ مجھے تو لگتا تھا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کے میرے ہاتھ پر رکھ کر خیرات دے گا۔ بس بھی کر دو عالیہ، پیسہ بھی کوئی غضب نہیں ہوا۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دے دا اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دمکایا تو تھا میں نے، لیکن تمہیں پتہ ہے کیسے خبر ہوگی یار؟ اور حد ہے یار، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑی ہو۔ دکھ سے بولا تھا، بات 3rd پرسن کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا تبھی تو بلایا نا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری بےعزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی نہ طنز کر تھی، بس ہارون کو بتا رہی تھی۔ حالے تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں حالے، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اور وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں 1 دن بھی نہیں ہوا، تم اس کی وجہ سے مجھ سے پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو، تم اس شخص کو مجھ پہ ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کوڈ یو؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیات میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پہ بھروسہ کرنا تمہاری پر زور دیا کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ 1 دن یا 1 گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے، اور بس اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا۔ اب اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آ جائے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ حالے لیکن تم ہارون مجھے گھر چھوڑ دو، اور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بھی کہ خاموش ہو چکا تھا، جانتا تھا کہ اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاید کی ناپسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کرتا گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اسے اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چل گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی بات کا بتنگڑ نہیں بناتی تھی۔ وہ اسی بات پہ خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل بھی ہو، اور اب اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا تھا اور گاڑی کا رخ اسپتال کی جانب موڑ دیا تھا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہونی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی تھی، جہاں مہر ماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی، اور دبے قدم اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کے مہر کو گلے لگا لیا تو اسے لگا تھا کہ مہر چونک جائے گی۔ اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ سے کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہارے قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کے بولی تھی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پر سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پر ان کو بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4-5 انچ بڑی تھی، دبلی پتلی سی۔ مہر ماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹر کر رکھا تھا اور اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ 2 سال ایک نجی ادارے میں جاب کرنے کے بعد اس نے بلا وہ جاب چھوڑ بھی دی تھی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، نہیں تو؟ جس طرح لوگوں کے رنگ، قد، شکل، بال ایک جیسی نہیں ہوتی، اس طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کے قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اسی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلیں پھر بتائیں ماما کی چاپ کیسی ہے؟ باوقار مہر جھٹ سے بولی تھی۔ ہارون کی
اس کی چاپ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو، ساتھ ہنسی آئی تھی۔ سفیر کی وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ دل روک دینے والی بے اختیار ہنسی اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا 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 دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ اس کا انداز تفصیلی تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جب بھی آتا ہے تو غصے یا جلد میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جائے۔ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے؟ اس نے بات سنبھالی تھی۔ اچھا یہی بات ہے نا؟ وہ گویا اب بھی شک میں تھی۔ لو اور بھلا کیا بات ہوگی؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر مجھے کھانا دے دے، بھوک لگی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پہ مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو میں آتی ہوں، مہر نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے ماما کے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب وہ ان کی گود میں سر رکھی لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنی رکھی ہوگی، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ ہی کے بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماں کو چڑھانے کو بولی تھی۔ جانتی تھی حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنیں گی۔ ماما کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے کام میں مکر رہی اور مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حالے کی کمر پر دھموکا جڑا تھا۔ اف ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے مسکین شکل بنا کے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی مہر بھی اس کی اداکاری پر ہنستی تھی۔ ماں کو نام سے بلاتی ہے ذرا۔ حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور جلد ہی کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کا ارادہ سمجھتی حالے چپاک سے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پر آ کے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں، آپ یہ فضائی حملے کب ختم ہو گئے؟ وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ ارے میرا بچہ، مجھے کیا پتا کہ تم اچانک سے آ جاؤ گی، میں تو اس حالے کمبخت کو ماری تھی۔ اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی اور اس اپنے بازو واک کر دیے تھے۔ آجا میرا بیٹا۔ اماں بری بات ہے، کمبخت نہیں کہتے کسی کو۔ وہ ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولا تھا۔ حالے اور حسن مہر کے برعکس ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ چل آیا بڑا مجھے سکھانے والا، حفقی سے بولی تھی۔ اس کو ہنوز اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حالے اور مہر اب تک اس کو جوتا پڑنے پر ہنس رہی تھی۔ اوئے حسن غلام، وہ اس کا نام بگاڑ کے سلطان کو غلام کہتی۔ کدھر آوارہ گردی کر رہے تھے تم؟ آج کل سے وہ 2 بار گھر آئی ہوں لیکن تم تو نہیں تھے۔ پہلی بات یہ کہ میرا نام حسن سلطان ہے اور دوسری بات میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی۔ تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہو۔ البتہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مدد کے گھر میری اجازت کے بغیر کیسے رکی؟ وہ اس کو تپاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں بھی بتاتی ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنگ عظیم سوم شروع ہوتی، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے حالے کی توجہ اس کے آج رات کے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی جانب دلوائی تھی۔ حالے یہ دیکھو، اس کے بارڈر کا کام ادھر رہا ہے ابھی سے، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ حالے اس وقت حسن پر مٹی ڈال کے اپنے جوڑے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ آپ نے اس کو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا تھا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس دکان والے کو۔ وہ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ حسن کوئی میسج دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ حالے کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا، مہر نے بڑے آرام سے حل بتایا۔ نہ تو بی بی، تم نے اپنی آنکھیں ادھارتے رکھی تھی، کسی کو خود دیکھ لیتی۔ اماں یار میں غم میں ہوں، وہ ہنسی سے بولتی ہوں۔ ہاں کوئی غم میں نہیں ہو ناشکری تم، وہ بڑبڑائی تھی۔ اب بھی تھیم ویڈنگ ہے، یہ سب لڑکیاں شاکنگ پنک پہن کے آ رہی ہے، میرے پاس ویسے ہی سوٹ تھا اس کلر کا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ چکی تھی۔ حسینہ بیگم حالے کو اپنے ہار پر چھوڑ کے کچن کی طرف چلی گئی تھی کہ رات کا کھانا تیار کروانا تھا، لیکن حالے یہ تو مرجنڈا پنک ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ دراصل حالے کو رنگوں کے صحیح نام نہیں آتے تھے۔ ہاں آپ تصحیح کروائیں، مسئلہ نہ حل کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مہرماں گہری سانس روک بھر کے رہ گئی تھی۔ ایک تو رات نیند پوری نہیں تھی، دوسری ہارون سے ناراضگی اور تیسرا اس کا جوڑا خراب ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ بدعت کی منگنی کا فنکشن اس کے گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تھیم ویڈنگ تھی سو سب نے اسی لحاظ سے لباس پہن رکھے تھے۔ حالے نے گرین سادہ سوٹ کے ساتھ شاکنگ پنک کامدار دوپٹہ پہن رکھا تھا، جو کہ اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے نکالا تھا۔ یہ بات اماں کو پتہ نہیں تھی۔ بال کل کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اور موڈ سخت خراب تھا۔ اس کے برعکس مہر ماں نے شاکنگ پنک شارٹ شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ حسن اور مہر ماں کسی فیملی کے ساتھ خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ مہر ماں نے کئی بار اس کو بلانا چاہا لیکن بے سودہ، وہ منہ سجائے کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ہارون کے رات والے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ہارون نے دور سے اس کو وہاں بیٹھے دیکھا، وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس جا رہا تھا۔ اب وہ اس کے قریب پہنچ کے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ حالے اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، دل میں خوش بھی ہوئی تھی مگر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ اب بھی ناراض اور نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا تھا مگر جواب نہ دار۔ آئی ایم سوری حالے، ریئلی آئی ایم، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار، بس میں غصے میں تھا، مجھ سے بات تو کرو یار، ایسے تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا مگر وہ اب بھی خاموشی سے گردن موڑے حسن کو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو دیکھ لوں گی۔ حالے مجھے بس تمہارا اس کی فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہنوز خاموشی۔ حالے یار کچھ تو بولو،
वो अब भी खामोश थी और फिर अचानक हारून उठा था और पूरे कद के साथ इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह हारून, क्या कर रही हो? उठो, सब देख रहे हैं, वो बुखलाते हुए बोली थी। यार मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी। आइसफिर प्लीज़ माफ़ कर दो। हाँ हाँ माफ़ किया, अब उठो। और वो इसको बाजू से उठाते पकड़ते हुए बोली थी। हारून खुल के मुस्कराया था। मेहर माँ जो कब से इन दोनों को ही देख रही थी अब इनके करीब आ चुकी थी। हारून ये सब क्या था? उसने आते ही संजीदा लहजे में सवाल किया था। हारून नासमझी से उसको देखने लगा था। हाले भी अपनी बहन को देख रही थी। आप ही क्या हो गया? यहाँ कितने सारे लोग हैं, अंदाज़ा है क्या सोचते होंगे वो तुम दोनों को अकल है या नहीं? इस शादी में तुम लोग आम लोग नहीं हो। सब जानते हैं कि तुम हाई कोर्ट जज मेराज सुल्तान की बेटी हो। और तुम, अब उसका इशारा हारून की तरह था, तुम एन मैन ने शाहिद हुसैन के बेटी हो। कोई होश है तुम दोनों को? ये पब्लिक प्लेस है, तुम दोनों का घर नहीं है। यहाँ आकर 100 दोस्त हैं तो 1000 मुखालिफ भी होंगे। उनको टपकते हुए बोल रही थी। तुम क्या कर रही हो यार? हम दोस्त हैं, ये मुझसे नाराज़ थी और मैं इसको मना रहा था बस। और मुझे लोगों की परवाह नहीं है, हारून गुस्से से बोला था। उसे मेहर माँ का ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। हारून आराम से, हाले ने तंबी की थी। तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ। और तुम देख लो, आसपास बहुत लड़कियाँ होंगी, इनके कदमों में जाके बैठो और इन बनो और स्कैंडल। चलो हाले। साथ ही हाले का बाजू पकड़ के अपने साथ खींचती चली गई। हारून पीछे तिलमिलाता रह गया। हाले का बाजू पकड़े वो अब लोगों से काफ़ी दूर ले आई थी। यहाँ बहुत कम लोगों की नज़र जाती थी। आप ही सुन तो लो। हाले अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया हाले, मेहरमा दुख से बोली थी। आप ही, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाले शर्मिंदा से बोली थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने लोग देख रहे थे? आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप ही, हाले ज़ोर दे के बोलती। मुझे तुम्हारी परवाह है हाले, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करो। यहाँ हाले ने मेहर को गले लगा लिया था और इसको कान के पास यकीन दहानी करवाई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहर माँ ने गहरी सांस खारिज की थी और हाले को नरमी से खुद से दूर किया था। चलो मिसिज जिब्रान तुम्हारा पूछती थी कब से, और उसको लिए आगे बढ़ गई था। हारून दूर से इन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था, फिर खामोशी से एक टेबल पर बैठ गया था। उसका मूड सख्त खराब हो चुका था। खाना खुल गया था। हाले और मेहर माँ अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रही थी कि कब से आती हारून की आवाज़ पर एक साथ मुड़ी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा सा बोला था। महर ने हसन को देखते हुए आइंदा ख्याल रखना कह कर बात ख़त्म कर दी। हसन होंकों की तरफ सब देख रहा था। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चाह रहा है? आखिरकार उससे ने पूछ ही लिया। तुम तो चुप ही रहो, हर बात इस हसन गुलाम को बताओ जिसे हम, और कोई काम नहीं है। हूँ हाँ, हालिस को तपाते हुए बोली थी। महर और हारून दिलचस्पी से ये जंग अजीम देख रहे थे और वो तब भी गया था। तुम तो जैसे मलका हो ना कहीं की, गैंडा में हूँ तो तुम क्या हो? ज़रा प्लेट देखो अपनी। तुम्हें तो बेटा मैं देख लूँगा ये सारे गुर। तुम इस पर कटी कबूतरी से सीख कर आए हो ना, जिससे अभी बात कर रहे थे। आप ही, आप देख रही हैं ना इसको, मेरी दोस्त के बारे में कैसे बात कर रही है? असर ने गोये दुहाई दी थी। हाले खबरदार जो मेरे भाई की दोस्त को कुछ कहा तो जो कहना है, जितनी बेइज्जती करनी है मेरे भाई की करो। महर मुस्कुराहट दबा कर बोली थी। हारून भाई आप ही कुछ बोल रहे हैं? अच्छा बस अब मेरे चीते को कोई तंग नहीं करेगा, वो फ़ौरन हसन का दफ़ा करते हुए बोला था। इसी तरह हंसते मुस्कुराते फंक्शन ख़त्म हुआ और हारून ने इनको घर छोड़ा था। घर आके वो दोनों इतने थके हुए थे कि महर माँ के कमरे में ही सो गए थे, बेड पे महर और हाले, जबकि हसन सोफे पर ही सो गया था। हाले सुबह में हाले की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसकी नींद अलार्म के बगैर नहीं खुलती थी, इसलिए वो फजर का अलार्म लगा के सोती थी। अलार्म को बंद करके वो उठी थी, वज़ू किया, जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ने खड़ी हो चुकी थी। नमाज पढ़ के उसने महर को जगाया था और अब महर नमाज पढ़ रही थी, जबकि हाले हसन को उठाने लगी थी, जो कि गधे घोड़े पेच कर सो रहा था। हसन को उठा के वो लॉन में चहलकदमी के लिए आई थी कि चौकीदार को मेन गेट खोलते देखा। इस वक्त कौन होगा, वह हैरत से सोचने लगी, लेकिन उसको ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा था जब उसने सफ़ीर सुल्तान को हवेली में दाखिल होते देखा। पहले हैरत से और फिर खुशी से भागते हुए इसके पास पहुंच चुकी थी। सफ़ीर ने भी उसको अपनी तरफ आते देख लिया था, तभी इसकी अपनी जगह पर ठहर चुका था। सफ़ीर की आंखें भी मेहर ही की तरह भूरी थी, लेकिन इसकी आंखें अपनी माँ पर गई थी। साफ रंग, ऊंचा लंबा कद, कसरती बाजू व बाकायदगी से दिम जाता था। सतवां नाक और हमा वक्त होंठों पे सजी मुस्कुराहट, वो काफ़ी हैंडसम था। वह इसके करीब पहुंच चुकी थी और अब उसकी सांस फूल चुकी थी, क्योंकि वो इससे काफ़ी दूर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो फूली सांस के दरमियान बमुश्किल बोलती इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था, हाले का फेवरेट कज़न और हारून शाहिद का जानी दुश्मन। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो बदिक्कत बोल पाया था और हाले के चेहरे से नज़र हटाई। मैं भी बिल्कुल फिट, वो चहकते हुए बोली थी। सफ़ीर को देखे वो बहुत खुश हो जाती थी। आप तो कल आने वाले थे ना, वो पूछ रही थी। अगर कल आता तो क्या तुम्हारा इतना सरप्राइज चेहरा देख सकता था क्या?
और अगर ये चेहरा देखना था तो आज तो आना बनता था। वो किसी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था, तो आप मेरे लिए आए हैं? कोई शक? उसने हाले की आंखों में देख कर पूछा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा के बोली थी। कुछ बना दोगी? खाने को भूख से मर रहा हूँ, अंततः होते ही फिर उससे बोला था। शाला जिमी अल्लाह देखूं मेरी भी हयाती डे छोड़े। वो दिल ही दिल में इसके लिए दुआ कर गई थी। वो जब खुश होती थी या दुखी तो अपनी मादरी ज़ुबान सराय की खुद ब खुद उसके मुंह से निकलती थी। क्या हो गया है आले? वो इसकी आंखों के आगे हाथ ले रहा था, इसको अपने हवास में वापस लाया था। जैसे जी मैं बनाती हूँ, आप मुँह हाथ धो ले। वो जल्दी जल्दी बोली थी। मैं आता हूँ। 5 मिनट में वो ये कहकर जा चुका था, लेकिन हाले को उसके क्लोन की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी, अपने आसपास बेहद करीब। हाले ने जल्दी चाय का पानी रखा कि सफ़ीर चाय का दीवाना था और हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकाल के पेड़े बनाने लगी। इसके बाद 3 अंडे लिए और इनको फेंटने लगी। सफ़ीर 20 मिनट बाद बाहर आया था। वो शायद नहा के आया था, क्योंकि बाल माथे पर गिरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। वो किचन की तरफ आ रहा था। इसके कदमों की चाप खामोशी में ताश पैदा कर रही थी। महर सही कहती थी, इसकी चाप दिल रोक देती है, हाले ने इतराफ़ किया था। वाह यार कज़न, तुम तो बहुत तेज़ हो। वो शाश विशास सा बोला था। बस देखने कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। हाँ भाई, मान गया मैं। वैसे सब लोग उठे क्यों नहीं अब तक? उसने पराठे का नवाला लेते हुए पूछा। एक्चुअली बाबा आउट ऑफ सिटी हैं। चचा 10 बजे उठते हैं। मामा इस वक्त अपनी तस्वीर में मसरूफ़ होंगी। महर तिलावत कर रही होगी और हसन सो रहा है। इसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, हाले ने तफसील से बताया था। और मम्मी इनको भूल गई? तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। असल में हम दोनों के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो तुम्हारी सुलह नहीं हो सकी। इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं, लिहाजा मैं इनके मामलात के बारे में कतई लाइम हूँ। वो अपने हंसी शोखलेचे में बोलती सफ़ीर को हंसने पर मजबूर कर गई थी। हंसते हुए इसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती। सफ़ीर जब भी आता था अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर शर पर नज़र होनी चाहिए। कब क्या कर जाए क्या पता। अरे छोड़े, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है कि दुश्मन कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही इस पर बूढ़ा या जवान समझ कर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो इस खामोशी को तूफ़ान का पेश खैमा समझना चाहिए, ना कि उसकी। अच्छा बस भई, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गए। और उसके बाद काट के बोली, मैं तो समझा रहा था तुम्हें। ये बीबी नहीं समझने की। मेरा बच्चा कब से आती? फरवा बेगम की आवाज़ पे दोनों ने पीछे मुड़ के देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाकर इनको सीने से लगा लिया था और इनके बालों पर लब रख दिए थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी ना देखकर इसका शक यकीन में बदल चुका था कि वो नाराज़ हो चुकी हैं। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े होकर इससे बातें पकाना। वह हफ्की से बोली थी, मम्मी आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में ही थी, तो सलाम कर लिया और मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे नाश्ता भी बना के दिया, वरना नजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते? सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में, लेकिन नहीं, इन बीबी को पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चे को, अंडा तक तो बाला आता नहीं, नाश्ता करवाएगी। इससे पहले हाले को सख्त सुनाती तस्वीर की तजाया नज़रों को देखकर खामोशी से वहाँ से चली गई थी। देख लिया ना, कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे। ये फरमाने दुहाई दी थी, मम्मी चलें यार, बाबा को उठाते। सफ़ीर गोया बेबसी से बोला था और फिर इनको बाजू के हल्के में लिए इनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। इन दोनों की सुलह वो नहीं करवा सकता था, आज उसने ये इतराफ़ किया था। हाले और चच्ची का 36 का आंकड़ा था, ये बात पूरा घर जानता था। इसको चच्ची को तपा के कोई सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी, हमेशा मीठी छुरी बनी रहती। जब चच्ची गुस्से से सुर्ख हो जाती तब हाले के दिल पर जैसे ठंडी पवार सी पड़ जाती। लेकिन इसे चच्ची से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले महीने जब इनको नमूनिया हुआ था, हाले 3 दिन तक इनके कमरे में सोई थी और पूरी पूरी रात जाके चच्ची की खिदमत की थी। लेकिन जो ही इनकी तबीयत बेहतर हुई, हाले और इनकी जंग दोबारा से शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता इस वक्त तक होती थी जब यूसुफ सुल्तान कमरे में होते या कहीं बाहर गए होते थे। इनके सामने किसी की मिजाल जो हाले को कोई कुछ कह देता, जितना वो हाले से खार खाती थी, इतनी ही मोहब्बत इनको मेहर माँ से थी। वो इनकी आंखों का तारा थी। वो इसे इतनी मोहब्बत से बात करती, इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखती कि हाले का दिल बेहोश होने का चाहता। वो शॉपिंग करने जाती तो महर को साथ ले जाती, पार्लर जाती तो महर इनका साया बनी रहती। हुस्ना के अपने किटी पार्टीज़ में भी वो महर को साथ रखती और महर भी बगैर किसी चूंचरा के इनका हर हुक्म बजा लाती थी। शायद वो इसीलिए फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चूर आवाज़ उसके कानों से टकराती थी। वो मुस्कुराते हुए सफ़ीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देख के आंखें मज़ीद चमक उठी थी। हाले ने आते ही इनके गाल चूमे, फिर दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठे हसन के गाल
बाल बिगाड़ते हुए इसके कान के पास झुके बोली थी, छीले हुए आलू खिसको पड़े वरना अम्मा को इस रात वाली को बुद्धि का नंबर दे दूंगी। हसन ने बेबसी से इसको देखा था और पैर पटकता उठ के सफ़ीर के साथ बैठ गया था। अब हाल इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। अब हालात कुछ यूँ थे कि दादा जान बीच में थे और अपने साथ वाली दोनों कुर्सियों पर एक जानिब सफ़ीर और दूसरी जानिब हाले को बैठा रखा था। इनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे हारून का अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। हारून एमफिल कर रहा था। हाले और इसकी यूनियन एक ही थी, इसलिए वो सुबह हाले को पिक करता और शाम में घर भी छोड़ता था। बेटा हारून, अब सफ़ीर आ गया तो हाले को पिकअप ड्रॉप दे दिया करेगा, तुम अब जहमत ना करना। अचानक ही दादा का हुक्म आया था। फरवा बेगम तो चल बुन गई थी लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी, सो चुप रही। लेकिन अंकल, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं और हाले भी मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से जाती। क्यों हाले? उसने हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्ज़ी, मैं क्या कहूँ? इन सफ़ीर को कोई मसला नहीं है तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, सफ़ीर खुश दिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिल ही दिल में बोली थी, जबकि हारून तो इसकी अदाकारी पे जल के रह गया था। महर माँ सुकून से नाश्ता खाई थी जब सफ़ीर ने उसको पुकारा था, महर जूस देना प्लीज़। महर ने खामोशी से गिलास भर के उसको थमा दिया था और अब वो अपसेट लग रही थी। फरवा चची ने नोट किया था लेकिन फ़िलहाल खामोश थी। चले, मैं निकलती हूँ। अब सफ़ीर चले। हाले उठ खड़ी हुई थी, साथ सफ़ीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा था और सफ़ीर की तरफ देखते हुए बोला था, सफ़ीर तुम आज तो पहुँचे हो, आराम करो, कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी तो मैं आ गया हूँ, वैसे भी चले साथ। आखिरी फिक्र हाले से कहा था। सफ़ीर ने ओके कह के सर हिला दिया। हाले भी खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जूं ही रोड पर डाली तो गोया फट पड़ा था। हाले, ये सब क्या था? बताना पसंद करोगी? ये सफ़ीर कब आए और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले, मैं नहीं होने दूंगा। और तुमने हामी कैसे भर ली? मैं भी हैरान हूँ। वो दबा दबा सा रहा था। हाले ने खामोशी से म्यूज़िक ऑन कर दिया था, चाहे आवाज़ हल्की हो लेकिन म्यूज़िक चलता रहे। दादा जान को हुक्म है, भला क्यों, क्या कहूँ? उसने बड़े सुकून में जवाब दिया था। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया। हाले, यार मुझसे गलती होगी मानता हूँ, लेकिन ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, समझो यार। क्यों किसी की बेबसी का फ़ायदा उठा रही? वो जैसे रो देने को था, फिर अचानक कुछ याद आने पर गाड़ी को एक साइड पार करके अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? उसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख उसकी जानब किया। वीडियो में वही डॉक्टर था और हारून उसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था और फिर कुछ हेलो हिज्जत के बाद उससे पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात इस वीडियो में हाले को दिखी थी, वो ये कि डॉक्टर का होंठ जरा फटा हुआ था और आँख के नीचे नहीं था। वीडियो खत्म हो चुकी थी। अब ये माफ़ नहीं करोगी? देखो, मैंने इसको पैसे भी अदा कर दिए हैं सारे। यार दोस्त, तुम्हारा कुछ तो ख्याल करो। तुमने इसको किस बात की धमकी दी थी? इसकी बात को खातर में लाए बगैर उसने सवाल किया था। एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियाँ कर रखी हैं और इसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी ढिठाई से बता रहा था। वो तो कल तक नहीं पता था ना, अब तो आधे कराची को पता चल गया होगा ना। हाले इसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने इनकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी कल शाम। वो अभी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही नहीं कि वो फरिश्ता कौन होगा। और तुम्हें कैसे पता कि इसकी 2 बीवियाँ हैं? सरासर तफ्तीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल इसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त थी। हारून मुस्कुराहट दबा के बोला था, शर्म करो हारून, शायद शर्म। वो गोया आजिज़ आ चुकी थी। अब चले, वो इसकी बात नज़रअंदाज करता हुआ बोला था, वेट। इसकी आंखों और होंठ पर जख्म कैसा था? अचानक याद आने पर वो बोली थी, वो असल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना इसकी। बेतु की बात पे हाले का कहका बुलंद हुआ था। इसको हंसते देख कर वो भी हंस दिया था। फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे थे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा था, पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब कहीं जाके उसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून, वह बमुश्किल हंसते हुए बोल पाई थी। इसने जो मेरे साथ किया, इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से कांटों पर लौट रहा हूँ मैं। वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता हुआ बोला था, हाँ हाँ, इतने तो तुम जंगजू के नस्ल हाले। तंज करना नहीं बोली थी। अच्छा, अब तो नहीं जाओगी ना सफ़ीर के साथ? देखी जाएगी, वो उसको तपाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? कभी खुद को मेरी जगह पे रखो तो पता चले कि तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती है। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ, यही, बिल्कुल यही, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं महसूस करती। हाले, मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहाने रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए भी अलग रहूँगा। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए ज़रा भी नहीं सोचती हो कि किसी के साथ इतना करो जितना बाद में खुद बर्दाश्त कर सको। वह हारे हुए लहजे में बोलता, कहीं से भी कुछ देर कबल कह के लगाता हुआ हारून शाहिद नहीं लग रहा था। बदवा दे रहे हो? हाले ने दुख से पूछा था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो उसने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। हाले, याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पूरी दुनिया तुम्हें उदास कर दे तो मैं हंस जाऊँगा।
पूरी दुनिया जब अगर तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तो हारून शायद तुम्हारे हक में बोलेगा। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धुतकारेगी तो मैं अपनाऊंगा। तुम मुझे हमेशा अपना हमकदम पाओगे क्योंकि तुम हाले तुम दुनिया हो मेरी। मेरी बदवा बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हें कांटा भी ना चुभने दूँ। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी। आई एम सॉरी हारून, मैं मजाक कर रही थी। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो शर्मिंदा सी हुई थी, बोली थी। कोई बात नहीं, वो कहकर चुप हो चुका था। यूनिवर्सिटी के गेट पे हाल उतर गई थी। हारून ने उसे कह दिया था कि वो आज यूनी नहीं आएगा, लेकिन इसको पिक करने आ जाएगा। हाले खामोशी से अंदर चली गई थी।